रहीम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हलकतीन में इलेक्शंस अभी जारी हैं। हर पोलिंग स्टेशन में ठीक ठाक आफ्ताब हैदर के हक़ में वोट डाले जा रहे हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, पूरी गिलगित से टीम यहाँ पे आई हुई है, बल्कि गिलगित से नहीं हर जगह से आए हुए हैं। हमारे कारकुन यहाँ पे फैले हुए हैं। आपको पता है कि हमारा इस दफ़ा धांधली बहुत हो गई है, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप देख रहे थे सोशल मीडिया में हमारे चर्चे थे, हमारी लीड थी, सोशल मीडिया पूरे गिलगित बल्तिस्तान में फोकस थी। इसकी वजह से इमरान खान ने तो उधर सेलेक्टेड होके उधर आया था, अभी इधर गिलगित बल्तिस्तान में भी राज करना चाह रहा था। जब इमरान खान कंटेनर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो सारी झूठी निकली है। कहाँ गए उसके 50 लाख घर, कहाँ गए उसके 1 करोड़ नौकरियाँ। बड़ी बड़ी बातें करता था, माफियाज की कमर तोड़ने की बातें कर रहा था और पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस लाने की बात कर रहा था। कहाँ गए वो सारे दावे। अभी गंडापुर इधर आके बड़ी बड़ी बातें करके सारे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को वरगला के सारे वोटरों को, अभी जो आज़ाद उम्मीदवारों को, इसी वीडियो पैगाम के साथ में इन आज़ाद उम्मीदवारों को एक पैगाम देना चाहती हूँ। ये लोग ये नहीं समझे कि इमरान खान इधर गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत सारे मराहत देगा, बिल्कुल भी नहीं। वो जब कंटेनर पे बैठ के बड़ी बातें करता था, वो सारी झूठी निकली है। अब ये इनको सिर्फ एक गाड़ी और एक झंडे के अलावा कुछ नहीं देने वाला है। ये मेरा आपसे दावा है, ये हमारी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ दावा है। ये सारी झूठे होंगे कि हम गिलगित में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप लोग हुकूमत बनाने में नाकाम रहे। तो हमें नाकाम कराया गया है। हम हलकटू से तो हम लीड 2000 हमारे वोट चोरी हो गए हैं, धांधली हुई है हमारे साथ, हमें हराया गया है। यासीन में भी हमें हराया गया है। हमारी तो जीत थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त हुकूमत आने वाली थी। ये हम नहीं कह रहे थे, ये बड़े बड़े दावेदार कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी कह के। हलकतीन में हुकूमती सतह पर क्या फैसिलिटेट किए गए, क्या इंतज़ामात तो मुकम्मल हैं हमारे हलकतीन में। पोजीशन हमें तो ठीक लग रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन है। इंशाल्लाह हार जीत तो होती रहती है। हमें उम्मीद है कि आफ्ताब भाई जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इकबाल को सपोर्ट कर रही हूँ और वोट आज हमने कास्ट किया। फर्स्ट वोट था मेरी लाइफ का और इंशाल्लाह जिसको मैंने कास्ट किया है ही विल विन। और हुआ ये कि आजकल के हिसाब से होता ये है कि पहले की तरह नहीं है, सारे पढ़े लिखे हैं, सबको पता है अपने मफाद का वोट किसको कास्ट करना है, कैसे करना है। मतलब मोस्टली हो ये रहा कि दूसरी चीज़ें ऐड की जा रही हैं कि मतलब इलीगल चीज़ें हो रही हैं, धांधली वगैरह। लिटरली है ये बात कि क्रिस्टल क्लियर वोट कास्ट हुए हैं। सुबह 8 बजे से मैं बैठी हुई हूँ और टिल नाउ 4 बजने वाले हैं। आई वॉज देयर, कोई ऐसी बात नहीं हुई है, सब कुछ प्रॉपर था। जो बातें हुई वो भी फेक थी, जिससे अभी आप चाहे पूछे किसी भी पार्टी से कि जो भी कैंडिडेट जहाँ पे आए हुए थे वो भी आए, देखा उन्होंने, रेंजर्स हैं, आर्मी है, किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर वोट कास्ट हो रहे हैं शुरू से। थैंक यू। आज के दिन आप लोगों का कैसा गया? फर्स्ट टाइम आप वोटिंग करने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पोलिंग एजेंट नहीं, सपोर्टर भी हैं, पोलिंग एजेंट भी हैं। आप क्या फर्स्ट टाइम वोट था, कास्ट में मैंने किया। सोचने के बाद कहा कि दिखता है जिसने काम किया है, जैसा काम किया है, तो उस हिसाब से हमने किया। ये वोट कास्ट करना किसी के लिए या किसी की वजह से नहीं होता, ये हमारा इनफरादी एक हक है, राइट है हमारा, जो हमें ख़ुद कास्ट करना होता है। तो वो हमने कास्ट किया और बहुत अच्छा दिन गुजरा, एक पोलाइट पीसफुल डे था। आने वाले यूथ को क्या नेक्स्ट 5 सालों में कोई यूथ आएगी, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? यूथ को ये कहना चाहूँगी कि
یوتھ ینگ جنریشن جو ہے وہ ساری پڑھی لکھی ہے الحمدللہ، سب کو پتہ ہے، تو سپورٹ دیم، جو کام کرتے ہیں سپورٹ ان کو کرے جنہیں مطلب جنہوں نے کام کیا ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، علاقہ ہمارا ہے، ہم علاقے کے ہیں تو ہمارے لیے۔ کوشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی یوتھ کی پارٹی ہے، اور جو عمران خان نیا پاکستان بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ہم اسی امید میں ہے کہ نیا گلگت بلتستان بھی بنے گا، اور جو پرانے اب تک گلگت بلتستان کے ساتھ یہاں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، ان کو آئینی حقوق نہیں مل رہا ہے، ہم مطلب عمران خان سے فل امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے رائٹس دیں گے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو پہلے اعلان ہو چکا ہے اس کو باقاعدہ لیجسلیٹو طریقے سے آگے لے کے جائے گا، ان کی صحیح طور پر ہمیں ہمارا حق دیا جائے گا، تو ہم اسی لیے اس امید سے جو نئے گلگت بلتستان میں جو ہو رہے ہیں، اور جو سی پہ کتنا بڑا پروجیکٹ یہاں پہ گزر رہا ہے، جس پہ گلگت بلتستان کا بھی حق ہے، اور جس کی سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے ہے، ٹھیک ہے، تو گلگت بلتستان کو ہم اور جیسے کہ نیا پاکستان ہے تو نیا سہیل عباس شاہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو بھی ہو رہا ہے، لیکن ابھی جو یہ بھی یوتھ ہے، اور ہم اس سے بھی پر امید ہے کہ نیا جوش ولولہ، نیو ایجوکیشن، نیو مطلب ماڈرن ایجوکیشن، نیو شخصیت ایک انٹروڈیوس ہو رہی ہے، تو ہم اپنے جو امیدوار ہیں اس سے بھی فل امید لگا کے بیٹھے ہیں، پر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی جو سید جعفر شاہ ہے اس سے اچھے سے اچھا کام کرے گا۔ سوشل میڈیا میں کہا جا رہا ہے سہیل سیاست میں نئے ہیں، بڑی ٹف ٹائم دینا ہوگا، کیا سہیل عباس شاہ بالکل، ترقی و تعمیر کے لیے؟ اور ایسی بات ہے کہ پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو کو بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ ینگ ہے، تو ظاہر ہے پاکستان بنانے کے لیے، گلگت بلتستان بنانے کے لیے ایسے نوجوانوں کی ہی ضرورت ہے، اور جو سہیل عباس شاہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے نئے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایلیجبل ہے ایجوکیشن سے، دوسری کہ اس کے رگوں میں بھی سیاسی خون دوڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ ہسٹری اس کے گھر میں، سیاست اس کے گھر میں ہوتی رہی ہے، وہاں پہ پلا بڑا ہے، تو ہم پر امید ہے کہ یہ بہتر کام کریں گے۔ کس میں؟ اور لیڈر میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ ایک لیڈر میں سب سے پہلے تو ایک لیڈر کو مطلب ہر لحاظ سے بیٹر ہونا چاہیے، بیسٹ اس کی کوالیفیکیشن بیسٹ ہو، مورلی اس کے مطلب فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا اس کی جو بھی ہے مورلی ایتھیکلی اس کے اندر ہر قسم کی اچھی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ ایک اچھا لیڈر ہونے کے لیے ایک اچھا مسلمان ہونا بھی لازمی ہے، جو ایک سچا اچھا مسلمان ہوگا تو ظاہر ہے وہ مسلم قوم کو صحیح طریقے سے لیڈ کرے گا۔